28. Sinzi kutwoshiraho gira umurongo wa 20. Imigani 28 umurongo wa 20. Mithali 28 na mstari wa 20. Proverbe 28 verset 20. Hera ku murongo wa 19. Anzia mstari wa 19. Uri mitongo ryiwazogira indya nyinshi. Alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele. Ahari mu buryo bwo mu hapa ni hali ya kimwili. Niwagira vision, ukiwa na vision y'ibikorwa bya ukora, ya kazi yenyewe unafanya wewe, ukumva ko ugomba kubyagura, na kusikia kama unataka kuzipanua, ukumva ko muri iyi si, na kusikia kwamba katika ulimwengu huu ugomba gutegura ibintu bibiri bitatu, unataka kuandaa mambo mawili matatu, ugomba kwimburiramo, ambayo unataka kuvunia ndani, ugakora na kutumika. Niryo tongo ryawe Imana yaguhaye, ni kazi Imana yaguhaye, ile kazi ambayo Mungu amekupa, ukagira vision na kuwa na maono. Muri uyu mwaka ugomba gushika katika mwaka huu iponyo, ukabitegura ukavyandika, na kuandaa na kuandika, ugatangurana n'ibintu bito wizeye ko bizoba bikuru, na kuanza na vitu vichache vidogo. Mungu ndakomera amashi menshi cyane. Mnaweza nikupata pia muri mitongo ryiwe, alimaye shamba lake atagira indya nyinshi, atakuwa na chakula tele. Iyo uri mu gihugu, ukiwa katika nchi udafise ibintu byinshi, bila kuwa na mambo mengi wateguye ambayo umeandaa, bituma uba umuntu yitire, uba umuntu w'akamaro, ambayo itakuwa mtu wa maana katika ulimwengu, abantu bazogukeneraho, ambao watu watakuhitaji, bagakora mu mufuko bakaguhereza, katika mfuko wao wakupatie, utahure ko icyo gihugu uzokibaho nawe, uelewe kwamba utaishi vibaya katika nchi hiyo. Mungu ndiye tukakobera abashi benshi. Unaweza kupata piga makofi mengi sana Mungu. Ugomba gutegura imbago, unatakiwa kuandaa kabisa, celebrate ibyiza Imana igukore, kuko Imana ikora igitangaza, sababu Mungu anatenda miujiza. Wewe ni ugomba kuchagura, wewe unatakiwa kuupanua. Umwaka wimbura, umwaka wa mavuno, umwaka wimbura, umwaka wa mavuno. Ugomba na kugira vision, wewe unatakiwa kuwa na maono, kama ni Imana izoheza gira ibiganza byawe, na kwa kama Mungu atabariki, ukatangurira muri bito, uanze katika mambo madogo. Uri mitongo ryiwe, ni maye chamba lake, azogira indya nyinshi, atakuwa na chakula tele, ari kukurikira itagira ikimazi, bitagira ikimazi, baada afuatayo mambo ya jambo y'abamekonta, amajambo y'abantu bari mekonta, maneno ya watu wenye hawana raha. Iyo turi mu bugomba bw'Imana hari gihe bo badatahura, unasikia wakati tunakuwa katika mapenzi ya Mungu, hari gihe bo bashaka ko dukora ibyo bagomba, wakati wao wanataka tutende mapenzi yao, hari gihe ikibugombe turimo, kuna wakati wanyelewa bakabona menga, bakabona ibindi, wao wanaona kama vile tuko katika mambo mengine. Wewe ni wabakurikira, wao sasa wao ukawafuata, uzorya ubworo bwiwe, ujue kama utakula maskini wako. Imana yacu ni Imana nyamana, nabutayizura ibaza Moridekayi, yaramutabaye kw'irembo ry'ubwami. Imana yacu ni Imana nyamana. Mwangunde tugakomera amashi, tupiga makofi mengi sana Mungu. Umurongo wa 20 mstari wa 20, mu buryo bw'impemu, katika hali ya kiroho, umuntu umwizigirwa, mtu mwaminifu, umuntu umwizigirwa, mtu mwaminifu agira umugisha mwinshi, atakuwa na baraka tele. Ariko wihutira kuba umutunzi, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri azobura guhanwa, hakosi, ataadhibiwa. Umwizigirwa, mtu mwaminifu, hari Imana yakugize kuva ukivuka, kuna chenye Mungu alikufanya tokea ushobora kukirengagiza, unaweza kukipuuzia, wewe ukabona maisha gusa, wewe ukaona tu maisha peke yake, ugasanga mu Mana nta Imana ikikubonamo, lakini katika Mungu anaona haoni kitu ndani mwako. Icyo yashatse kuzokuyikorera no gukora gikora, chenye alitaka wewe umfanyie wewe kuna kifanya, wewe kuriruka n'isi gusa, wewe kuna kimbilana tu na dunia, tuzobura guhanwa, hapo wewe utakosa kuadhibiwa. Kubandanya kwawe ntibizova kuri shetani, maendeleo yako kutabandanya kwawe ntibizova kuri shetani, kutoendelea kwako vitatoka kwa shetani, bizova ku Mana, vitatoka kwa Mungu, kuko ibikubona nk'umugarariji, sababu anakuona kama vile mgarariji, ikubona nk'utemera kujana n'ubugombe bwawe, anakuona kama mwenye kubali kwenda na mapenzi yake, ikubona nk'uwahushije ubushake bwawe, anakuona kama mwenye amepotea kwa mapenzi yake. Mungu ndira dukomera amashi menshi sana Mungu.
umuntu w'umwizizwa azagira umugisha mwinshi. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Ariko witira kuba umutunzi gusabira ibyo biri mu mutwe wiwe. Lakini afanyaye haraka kuwa tajiri ndio byenye biko katika akili zake. Guhanwa. Uyakosi ku hata kuweza kudutangura ivyayo tubiha umutima. Sababu Mungu alisema tuanze mambo yake tuweke moyo. Hanyuma yoyo alafu yeye ibindi izobidufasha. Yeye mambo mengine atatusaidia. Ibindi izogira ikikora. Mengine yeye abantu bari gushima. Ndio maana unasikia watu kuna abantu bakuze ni bariho baraswaga. Hao ni watu wakubwa wako wanasema wewe. Barafisi ikintu babonye. Kuna kitu ambacho waliona. Barafisi iby'Imana yavuganye nao. Kuna bene Mungu alizungumza nao. Mungu dukomera amashi cyane Imana. Mwana kupata tupike makofi mengi sana Mungu. Mungu dukomera amashi menshi cyane. Mwana kupata tupike makofi mengi sana Bwana mabwana. Muri priorite zawe uko urategura iki? Katika mapendekezo yako kuna andaa nini? Niwe mwitwarariko dukwiye kugira mu buryo bw'imwe no mu buryo bwo mu mubiri. Ni zipi tabia mwenendo ambayo tunataka nazo katika hali ya kiroho na hali ya kimwili? Kubera iki tutokwimvira ibyatugoye mu mwaka uheze? Kwa sababu gani tusifire kutugora muri uyu mwaka? Kwa sababu gani tusifikirie yale ambayo tusifumbua mwaka jana asije karutu akatusumbua tena katika mwaka huyu? Abantu b'incabwenge nuko biyumviye. Watu wenye kima, watu wenye akili ndio jinsi wanafikiria. Nizi ntege nke nagize nateza gushikamo sinabishikamo. Ni yapi madhaifu ambayo nilipatwa nayo ndio yenyewe nilikuwa natakiwa kufikia ni nayahe makosa nabagendeyemo atatumye ngira igikundiro ku Mana? Ni yapi makosa ambayo nilitembelea ndani na akafanya nisiwe na upendo kwa Mungu? Nubuhe bwizigirwa nataye? Ni upi umwaminifu ambayo mimi nilipoteza? Uyu mwaka huyu ndumva no gusaba ibintu bibiri bikomeye. Nasikia nikombe mambo mawili makubwa. Icyambere, jambo la kwanza, ukunde gukora cyane, upende kutumika sana no kwiyumvira cyane na kufikiria sana, kuko nibihe Imana igiye gukora ibindi bitangara tutari bwabo. Sababu ni wakati ambao Mungu anaenda kufanya miujiza mingine ambayo tukojawahi kuiona. Icyakabiri, jambo la pili, ushitse cyane ubugombe bw'Imana, utimiza sana mapenzi ya Mungu, wewe mwaminifu. Icyakatatu, ube kukarago kuko abanyeshari intambara zo Satana zokora cyane. Jambo la tatu, uwe mtu wa chumba cha maombi, sababu watu wenye wivu watafanya kazi sana. Ukudutanga uyu mwaka twumva ya majambo, jinsi tunaanza mwaka tukisema maneno haya, tuba abanyakarago cyane, tuwe watu wa chumba cha maombi sana. Nari muzi ko kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane nta kurya tuzoba turasengera uyu mwaka kugira ngo Imana ibyo yawuteguyemo tuze tubibone n'amaso yacu. Niko najua kama Jumanne, Jumatano, Alhamisi tutakuwa hakuna kula, kuna kunywa, tutakuwa tunaomba Mungu. Nzosubira kubana ngaha n'abagomba, ntajudi kwa pamoja nao na wenyewe. Ariko kuwa kabiri ntago nzorya, kuwa gatatu sinzo, kuwa kane tugomba gusengera uyu mwaka kuko umwaka ibiunyegejemo ni vyisi. Kuko kugendera ubugombe bw'Imana nibanga riba rinyegejemo ibintu byinshi. Jumapili, Jumanne, Jumatano, Alhamisi nitakuwa hapa katika maombi, nitashiriki na wenyewe wanataka, sababu kutembea katika mapenzi ya Mungu ni siri. Kugira ngo wiyemeze kujana nuko Imana igomba, ukeneye izindi nguvu z'Imana. Ili ujikupaje kwenda sambamba na mapenzi ya Mungu, unatakiwa kuwa na zingine nguvu za Mungu. Kenshi turabigomba bikatunanira, kandi rimwe na rimwe naba muri kumwarije batagutahura iyo ujanye n'ivy'Imana yavuganye nawe. Tena kwa wakati mwingine wenye tuko pamoja, kuna wakati hawakuelewi. Abari kumwe na Mose mu bugaragwa ntibigeze bamutahura. Wenyewe walikuwa pamoja na Musa katika jangwa, hawakuweza kumuelewa. Ntibigeze bamutahura nao. Hawakuwahi kumuelewa kamwe. Harashitse Imana imubwira ngo mwebwe ndabavugisha mu ndoto, ariko uyu mugabo tuvugana imbona nkubona ibyo ababwira mu bikore. Aliwahi kumwambia Mungu, nyie nawazungumza nanyi katika ndoto, lakini huyu nazungumzaga naye kiwazi wazi, uso kwa uso. Ni normal ko abantu bamwe batobitaho. Sasa ni kawaida watu wengine wasije wakavielewa. Ariko wowe waratahuye, urindiriye iki? Lakini wewe ambaye umeelewa unangoja nini? Tugomba kujana nuko Imana ishaka. Tunataka kwenda sambamba na mapenzi ya Mungu. Birafise inyungu nini cyane, binayo faida nyingi sana, birafise avantage nyinshi, binayo faida nyingi sana, birafise icyo bisigura, binayo maana mbele za uso wa Bwana. Hari gihe bazogutahura n'igihe batazogutahura. Kuna wakati watakuelewa na wakati ambapo hatakuelewa. Mugabe icyo usabwa kuba umwizigirwa ku Mana. Ila chenye unaomba, unatakiwa kuwa mwaminifu mbele za Bwana. Kuba umwizigirwa mbele y'abarongozi bakurongoye. Kuwa mwaminifu mbele ya viongozi ambao wanakuongoza. Ibyo ni très important cyane. Hivyo ni muhimu sana. Atakintu nakindi uravye kuba umwizigirwa, bila kusema kitu kingine chochote kile. Kuwa mwaminifu. Imana yifuza, Mungu anatamani ko tuyibera bizigirwa cyane. Tuwe mwaminifu sana kwa Mungu. Kuko yeye amaze gusezerana yiteguriye gushitsa. Sababu yeye amekwisha kuahidi, uruhara rw'Imana nuko twimbura. Jukumu la Mungu ni kwamba tuvune.
uruhara rwacu rukwibera umwizigirwa no kutana n'ubugombe bwawe. Jukumu letu ni kuwa waaminifu na tutimize mapenzi yake. Kwibera umwizigirwa ku byanditswe kitabo cy'Imana cha Bibiliya nivyo ndi kuvuga. Kuwa mwaminifu kwa yale ambayo ameandikwa katika kitabu cha Mungu Biblia. Ndio yuko nasema. Kuyagisha wewe wenyene. Kuwa mwaminifu kwa yale yenyewe na kuongeesha wewe mwenyewe kibinafsi. Kuwa umwizigirwa kw'ibyivugana natwe iciye mu muvugishwa niba tumwizigiye. Kuwa mwaminifu kwa yale ambayo anazungumza naye kupita katika nabii kama tunamwamini. Kuko urasabwa kubanza kubigenzura. Sababu tunaombea kwanza kuyachunguza. Kuba umwizigirwa ku ndoto Imana iguhereza mu ibanga uri wenyene. Kuwa mwaminifu kwa ndoto ambazo Mungu anakupatia katika siri kwa peke yako. Ibyivugana nawe mu mutima. Yale ambayo anazungumza nawe katika moyo. Ibyivugana nawe mu bwenge. Yale ambayo anazungumza nawe katika akili. Nta kindi usabwa ni Imana. Hakuna kingine cha ombwa na Mungu. Mbega mwangundira tugakomera makofi mengi sana mu maide y'Imana. Tunakwenda katika fikra za Mungu. Mu buzima busanzwe katika maisha kawaida Imana iguhezagira. Mungu anakubariki. Iyo ufise igikorwa, ukiwa na kazi cyangwa ufise ibango yaguhaye, au ukiwa na jukumu fulani ambalo alikupatia, iko ribera umwizigirwa, wanakuwa mwaminifu. Ivyo imbere y'Imana ibibona ko ibyita nk'iterambere kuri yo. Uhitwa muri kuratera imbere. Hapo mbele za Mungu unafikuna baki unasonga mbele. Imana ikurinda maisheke menshi. Mungu anafikana kulinda na maisheke. Ikurinda intambara nyinshi zimenya nizutamenya. Anakulinda na vita vingi vyenye unajuaga na vya ujuaji. Mu byo ukora ugira reisite kuko ujana n'ubugombe bw'Imana. Kaje yenye nafanyaga unakuwa na unafanikiwa sababu uko katika mapenzi ya Mungu. Waramaze gutegeka ubwenge bwawe kujana n'ubugombe bw'Imana. Ulishamuru akili zako kutembea sambamba na mapenzi ya Mungu. Utegeka Imana kizigomba ubwenge bwawe n'umutima wako kumwizigirwa ku Mana. Unaamuru akili zako na fikra zako kuwa mwaminifu kwa Mungu. Iyo ni decision umwana w'umuntu yifatira wenyine. Hayo ni maamuzi mwanadamu ambaye anajishukuria mwenyewe. Ni ibintu bidusaba guhinduka muri byinshi muri kamere zacu. Ni vitu vyenyewe tu anizimu kubadilika katika mambo mengi katika tabia na fikra zetu. Nico gituma ntangujira ijambo muri 2025. Na ndio sababu naanza na neno hili katika mwaka 2025. Kubera ko kugira ngo wipositione neza ugitangura umwaka. Ili uweze kusimama vizuri ukiwa bado ndonga na. Mbega mwangundira tugakomera mashi mengi sana Mungu. Abantu bakunze kubaho ubuzima bwo kwicuza bafite amasezerano. Watu wenyewe wanapendaga kuishi maisha ya kujuta na wako na ahadi za Mungu. Na abantu baba biyangaje kugora Imana. Ni watu ambao wamechukua maamuzi ya kumsumbua Mungu. Na abantu bafise imhemu y'ubuhemu. Ni watu wenye kuna roho ya kusariti. Imana burya irakontrola ibintu byose dukora. Pale Mungu anachunguzaga vitu vyote ambavyo tunafanya. Gusa iteba gukora ma reaction. Ila tu yeye kauyaga kufanya jambo. Nicho gituma abantu benshi bagira confusion. Na ndio sababu watu wengine wanakuwa na confusion. Imana ushobora kuisaba imbabazi ku cyaha wayikoreye. Mungu anaweza kumwomba msamaha kwa dhambi ambayo umemfanyia. Ariko iravuga ngo ingaruka zizo cyaha zizogushikira ariko ndakubabarira. Lakini nasemaga matokeo ya dhambi hiyo yatakufikia lakini nakusamehe. Nicho gituma na ndio sababu abantu bayigisha abantu kukubaha amategeko y'Imana gusumba bamwe babigisha iby'ubuntu. Abo ngo abigisha abantu kubaha itegeko ryose ry'Imana bazoba bakuru mu ijuru. Watu wenyewe wanafundishaga watu wengine kuheshimu amri za Mungu zaidi ya wale wenyewe wanafundishaga kupokea na mafanikio au watakuwa wakuu uko mbinguni. Mu buzima busanzwe katika maisha kawaida kugira ngo wumve ibyo ndiho ndavuga ili uweze kuelewa benye niko nasema. Abantu barayisisa mu buzima n'abantu bahereza imitima yabo abagenzi babo cyangwa abo bagiye gukorana babanza kubareba mu buhemu bakaraba karabizigirwa. Abo nibo bakunda kugira resite mu kazi bakora. Watu wenyewe wanafanikiwaga katika ulimwengu huyu ni watu ambao wanapatiaga mioyo yao, watu wenye marafiki zao, watu wenyewe wanatumikaga nao au wanachunguza kiwango cha usaliti. Narigishije Enisi kunazo zareba muyaya wiwe ni yamugira n'umuboyi wiwe arabizi nawe. Nilimwahi kumfundisha Enisi jinsi atakuwa namchunguza yaya au boy nyumbani mwake. Iyo mukozi aje kunkorera ubwa mbere, wakati mtumishi anakuja kunitumikia nyumbani mara ya kwanza, marukwezi nta mafaranga mu modoka nka 10,000 namaliza siku nikitupia agereka Enise wenyene hamwe na tupia pesa kwenye gari yangu na muonesha tu Enise peke yake. Kamubwira naye atwara ntuzabimubwira uzo yareke tuzoje tumenya umutima wiwe. Alafu namwambia ukiona ameziiba amezibeba usimwambie, wewe umwache, nitakuwa niko najua moyo wake. Duvuga ngo abantu bagirane isite mu byo bakora n'abantu bafata umwanya munini wo kuraba abo bagiye gukorana igikorwa gikomeye, abantu agiye gushira mu butunzi bwe, abantu agiye gushira mu mabanga yiwe, akabanza karaba karabizigirwa
bakaraba ko bojana n'ubugombe bw'Imana. Watu wenyewe wanafanikianga katika maisha ni watu wenyewe wanachukua muda wa kuchunguza marafiki, watumishi wake, mwenyewe ataweza kuweka katika kazi yake, mwenyewe ataweza kuweka katika uchumi wake, amjue, amtambue vizuri. Ushize umukozi mu nzu, unamweka mtumishi nyumbani, ariko washaka kugutegeka ukora ibyo agomba, apana wewe ukora nka patron wewe akora ibyo ugomba. Lakini yeye anataka kuamrisha au ufanye mapenzi yake, lakini asikuheshimu wewe kama bosi wake. Ibyo mubwiye wewe ashaka gukora ibyo ashaka, wewe wenyewe unamwambia hataki kubifanya, lakini afanye vyenyewe mwenyewe anataka. Kana ashaka kumwisho ukwezi uzomuhembe, tena nataka mwishoni mwa mwezi umlipe mshahara. Uwo muntu umenya ko mu buzima muzobana mu mayesheke, muzobana mu ntambara. Huyo mtu jue katika maisha kama mtaisha katika vita, ukoresha umuntu, unatumikisha mtu, ariko ugasanga ntagara umwizigirwa arakwiba kandi ashinzwe kurinda ibyo uri kurakora. Unajikuta mtu huyu ni mwizi na kuiba, na huyo umempatia kazi ili alinde mali yako. Mu bakozi benshi wokoresha ntushaka kuronka bose abizigirwa. Katika watumishi wengi ambao unaweza kutumikisha uwezo kupata wote waaminifu, kubera ubukeneye n'ingufu zabo kandi ubukeneye n'amatara yabo cyangwa ubumenyi bafise. Sababu kuna hitaji nguvu zako au talenti zao au ujuzi wenyewe uko nao, ariko abuhereza responsibility sabiza amashuri menshi nabizigirwa, lakini wenyewe napatiaga majukumu makubwa, sio wenyewe walisoma masomo mengi, ni waaminifu. Abizigirwa waaminifu, aho utazogira esheke, hapo ndio kwenye utapata hasara, hapo ndio utapata majuto. Imana irakeneye abizigirwa. Hata Mungu anahitaji watu waaminifu, mubaririmbyi, mubavuga butumwa, mubasenzi, mubavugishwa, irakeneye abizigirwa waaminifu. Ngangunde tugakomera amashyi menshi. Tupigie makofi mengi sana Bwana.